ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 30 ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। दर्शक बंधु, पवित्र अक्षय तृतीयार आपण समस्तंको हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, अक्षय तृतीया दिन माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा बजाय रहू। एही अक्षय तृतीया दिन जेकोसी भी व्यक्ति तुलसी गछ मूलरे एही गोटाए जिनिस को पोती दियंती तांका घरर सुख समृद्धि को केही भी रोकी परिबे नहीं एवं लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद सेमानक परिवार उपरे वर्षा हेब। दर्शक बंधु, भिडियोर आगरे मु आपण मानंको बताइबी जे काहींकि केवल तुलसी गछ मूलरे एही गोटाए जिनिस को पोतिबार महत्व रहिछि। एमितिरे त बेल गछ, कदली गछ, अँला गछ, पिपली गछ जहाँकि एसबु मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए। काहींकि केवल अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछ मूलरे ही एही गोटाए जिनिस को पोतिबा। मु आपण मानंको एही वीडियो माध्यम रे अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछ मूलरे गोटिए जिनिस पोतिबार उपायटिए कहिबी। आपणको केवल दिन 2टा पूर्वरु अक्षय तृतीया दिन एही उपायटी को करिबार अछि। एही साधारण उपायटी को जेकोसी भी व्यक्ति निज जीवन रे करि परिबे। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे जदि ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने एही उपायटी को करि देउचंती तेबे राताराती आपणकर भाग्य चमकी उठी थाए। आपण माने जानिचंती एही अक्षय तृतीयाटी सुना एवं रूपा किनिबार बहुत बड़ दिन होई थाए। आपण मानक पाखरे जदि संबल अछि तेबे आपण माने अक्षय तृतीया दिन सुना किंबा रूपार कौनसी भी धातु को निज घर को नेई करी आसंतु। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, जहाद्वारा आपण माने एही उपायटी को बहुत भल भाबरे बुझी पारिबे एवं सेही उपायटी करिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे, जहाद्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। एहाको जानिबा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध, भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, जदि आपण माने अक्षय तृतीयार पूजा विधि जानि नाहंती तेबे मु आपण मानक पई एही भिडियो परे सेही भिडियोटी को लगाई देबी, जहा फल रे आपण माने मध्य माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई अक्षय तृतीया दिन सेही विधि मुताबक पूजा करि परिबे। सेथिपई आपण माननको भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि सारिबा परे ही सेही भिडियोटी देखि परिबे एवं माँ लक्ष्मींकर आवाहन आपणक घर को निश्चय करिबे। मनीष जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए ठीक सेही परी धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए। व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे समस्ते त कर्म करिथांती किंतु धर्म करिबा पई तांका पाखरे समय नथाए। सेथिपई जदि जीवन रे किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिली परिबा नाही। सेथिपई ईश्वरंकर आशीर्वाद मध्य सदा सर्वदा आपण मानक उपरे रहिबार दरकार अटे। जो मनुष्य उपरे ईश्वरंकर आशीर्वाद रही थाए से जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित निज परिवार लोकंकु मध्य बहुत खुशी रे रखि पारि थाए। तेबे आसंतु जानिबा अक्षय तृतीया दिन आपण माने तुलसी गछ मूलरे केउ जिनिसटी को पोतिबा द्वारा आपणक घरे माँ लक्ष्मींकर आगमन हेब। आपण माने जानिचंती अक्षय तृतीयाटी समस्त कृषक भाई मानकर एक अन्यतम पर्व, जहाद्वारा सेमाने खेत को हल करी सेठारे मंजी रोपण करिथांती। एही दिन कृषक भाई माने निज जमी को हल करिबा सहित पूजा मध्य करिथांती। आपण माने जानिथिबे अक्षय तृतीया दिन जेकोसी भी व्यक्ति नूतन गृह क्रय करिबा किंबा नूतन जागा क्रय करिबारे बहुत अधिक महत्व रही थाए। आपण माने जेकोसी भी शुभ कार्य को करिबा पई मनस्थ करिसंती ताहाकु आपण माने अक्षय तृतीया दिन आरंभ करंतु। देखिबे एहा करिबा द्वारा आपणकर सेही कार्यटी शुभ मंगल हेब। जदि भी आपण माने ईश्वरंकर मूर्ति बा फोटो को निज घर को आनिबा पई पूर्वरु चाहुथिले तेबे वर्तमान अक्षय तृतीया दिन नहीं आसीबे।
କାହିଁକି ନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ହିଁ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଶିଳପୁଆରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିତ୍ତଳର କୌଣସି କଏନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବେ ଏବଂ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏତିକି କହି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ତାହାକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର କୌଣସି ବି କଏନ୍କୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କହି ରଖିଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୃହର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଦିଗକୁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପୂଜା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ 3ଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେହି ସବୁ ଉପାୟକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଦିନସାରା ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସୂତାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ସୂତାରେ 11ଟା ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଧାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହାକୁ କହିକରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ମନସ୍କାମନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।
दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार आउ गोटे उपाय मध्य आपण मानंकु कहि रखुछि। आपण माने माँ लक्ष्मी चाउलर खीरी अक्षय तृतीया दिन प्रस्तुत करी भोग लगाइबे। यह करिबा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबी समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब एवं आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोलीजिब। जदि भी माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे प्रसन्न होई जांती तेबे राताराति आपणक भाग्ୟରେ उन्नति देखा देवा सहित आपणकर धनजनित समस्या मध्य दूर करि दियंती। आपण मानक पाखरे जदि सेतिकी संबल नाही जहाद्वारा सुना किंबा रूपार कौनसी धातु को किणी पारिबे तेबे ताहा परिवर्ते आपण माने केवल 5टी कौड़ी को किणी करी निज घर को आनिबे। एहाको किणी करी आनी सारिबा परे गंगा जलरे भल भावरे धोई देबे। गंगा जलरे धोई सारिबा परे हळदी पानी रे बुड़ाई माँ लक्ष्मी निकटरे अर्पण करिबे एवं तापरे माँ लक्ष्मी को जणाइबे जे मो पाखरे तो अर्थर संबल नाही, सेतिपाई मो द्वारा जेतिकी संभव मु ए कौड़ी को आपणक पई नेई करी आसीछि। एहा द्वारा आपण मो परिवारर मंगल करंतु। तापरे आपण माने सेई कौड़ी को माँ लक्ष्मी निकटरे रखि दियंतु। एहा परे गोटिए घियर दीप माँ लक्ष्मी उद्देश्य रे प्रज्वलन करंतु। दर्शक बंधु जो सब उपाय को मु आपण मानंकु कहिली जदि आपण माने स्वच्छ मनरो सेही सब उपाय को निष्ठार सहित पालन करिवे तेबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। दर्शक बंधु जेपरिकी मु आपण मानंकु वीडियोर आगरे बताइथिली जे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार अक्षय तृतीयार पूजा विधि विषय रे आपण माने सेही वीडियोटी को एही वीडियो सरिबा परे देखि पारिबे। ता सहित घरर एमिति केउ 3टी जगह अछि जो जगार 3टी दीप लगाइबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर कृपा दृष्टि आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। दर्शक बंधु जदि आपण मानंकु वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।